हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर परत एकदा ह्या सरकाराचेर सांवार येयला आणि हे वेस्टर्न घाट्सांसून डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता। आतां ही डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर हाडूंक सोदता आनी कोणाचें पोट भरपाक हाडूंक सोदता आनी कोणाक हितून फायदो जातलो तो सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। राजकारण्यांक तुमकां मेळटा म्हणून तुमी लोकांची मडी मेजूं नाका। आयज खऱ्या अर्थान गोंयान कोळसो बंद जावपाची गरज आसलेली। गोंयान कोळसोच जर बंद जाल्लो जाल्यार ही डबल ट्रॅकिंगाची ही जी नसावां आहात न्हू कितें ती आमच्या गळ्यान पडची नासली। आयज खऱ्या अर्थान कॅप्टन विरयाटो जो MP जाला, आयज तूं भायर सरपाची गरज आसा। तुज्या पार्टीचे जे लोक आहात तेंचेर आमकां विश्वास ना। तुजेर विश्वास आहा म्हणून तुका लोकांनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट केलो, तुका निवडून दिल्ली धाडलो। आतां तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ती तूं जसो पयलीं वावर करतालो हे डबल ट्रॅकिंग आमकां गोंयान नाका म्हणून त्या पद्दतीन तो वावर तूं आतां करपाक जावो आनी वावर प्रेस कॉन्फरन्स दिवन भाशणां दिवन जावचो ना। हांव नेगेटीव कोणाचे अगेन्स्ट उलयना। हांवें कॅप्टन विरयाटो वांगडा काम केलां म्हणून सांगता। जुलियो सेड्रीक आगियार जो आमकां गोंयान डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून झगडलो, लास्ट मेरेन झगडलो आनी कोविडान तेचो जीव घेतलो, आमकां तो सोडून गेलो। जुलियो सेड्रीक आगियाराक सदांच गोंय उगडास दवरतले, एक बऱ्यांतलो बरो एक्टिविस्ट म्हणून। आयज कॅप्टन विरयाटोन इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा। भायर सरोन गांवांनी आमी अवेरनेस करून कितें आमकां ही डबल ट्रॅकिंग कित्याक नाका ती। हे सरकार कोणाचें बरें चिंतपाक बसोंक ना। हे सरकार कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी हे लॉबींगूच सपोर्ट करपाक बसलेले आहा आनी आमचे कुमिदाद जागे खावपाक बसलेले आहा। हेंचें इंटेन्शन क्लियर कट कळटा सारकें की आयज हे गोंयचे उरलेले सांडलेले जागे, रानां, शेतां, डोंगर, न्हंय, बांय, झरे सगळे काबार करूंक उठलेले आहा म्हणून हेंचें इंटेन्शनूच तें। अरे जो कोल प्रॉडक्ट लोकांक दुयेंसां दिता आनी कोविड-19च्या टायमार मरणां जी मुरगांव तालुकांत जाली ती मॅक्झिमम जाली, हेचेर सुद्दां जो सरकार विचार करिना कितें तो सरकार कितलो निर्दय आसतलो तो तुमी विचार करपाक शकता। सो ह्या निर्दय सरकाराच्या विरुद्ध ईच एंड एवरी गोंयकाराक भायर सरचो पडटलो, कित्याक ह्या कोळशाचें हें जें दुयेंस आहा तें तुमच्या सगळ्यांच्या गांवांत पावतलें। हें दुयेंस सांग्या, सांवाड्ड्या सगळे कडेन पावतलें। ज्या ज्या जाग्याचेर मायनींग जेटी आसा ते कोल जेटी म्हणून फुडें हे कन्वर्ट करतले आनी तें दुयेंस तुमच्या गांवांनी पावयतले। हे निर्दय कास्ताचे लोक हे आयज आमच्या गोंयच्या लोकांक मारून उडोवंक उठले। हे गोंयच्या लोकां खातीर ना, हे आसा कोल लॉबी खातीर। हे आयज कोल लॉबीक सपोर्ट करपाक खंयच्याय स्तराचेर वचपाक रेडी आहा। म्हणून कॅप्टन विरयाटो तुका सांगता, तुका इनिशिएटीव घेवचो पडटलो, नाजाल्यार तुजो MP जावन कांयच फायदो जावचो ना। खरें सांगता तुका। हांवें जर तुका मत मारला न्हू कॅप्टन विरयाटो, हांवें मत मारला, हांव डायरेक्टली सांगता तुका, हांवें तुका जर मत मारला न्हू जाल्यार तें मत हांवें तुका मारला फक्त कोला खातीर। तूं आमकां गोंयान कोळसो काडपाक आदार दितलो म्हणून तुका हांवें मत मारला। आनी जर सपोज आयज जर डबल ट्रॅकिंग वेस्टर्न घाट्सांसून येता कितें आनी जर आमी तेचेर जर आवाज उठयना कळ्ळें तुका, जाल्यार हें आमचें एक व्हडलें फेलियर जातलें सारकें। सरकार कितेंय करूं पूण ऑपोजिशनान तेचेर आवाज उठोवपाक जाय। तुज्या पार्टीचेर म्हाका मात सुद्दां काडयेचो विश्वास ना, तुका डायरेक्ट सांगता हांव। कितें एक एक्टिविस्ट म्हणून तुका तुजेर विश्वास आसा। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं इनिशिएटीव घेवन आयज हो मुवमेंट तयार करपाची गरज आसा, कित्याक आमकां गोंयान कोळसो नाका। आमकां गोंयान कोळसो नाका, फुडले पिडयेक आमच्या फोंडान घालूं नाका, फुडले पिडयेक आमच्या त्रासान घालूं नाका। हें सरकाराक सांगता पूण सरकार आयकना। सो आयज जे बरे पॉलिटिकल लिडर्स आहात जेंकां दिसता की बाबा हें गोंय आमी सांबाळून दवरपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी भायर सरपाची गरज आसा। आमी एक्टिविस्ट सदांच उलयतले, सदांच काम करतले, वावर करतले कितें, पूण जे मनशाक आमी निवडून हाडून दिला तुजें कर्तव्य जाता तें आयज ग्रावंडाचेर देंवन काम करप। ऑफिसान बसून प्रेस कॉन्फरन्स आमकां नाका, तुमची भाशणां नाका, तुमचें कांयच नाका। आयज ग्रावंडाचेर देंवन काम करपाची गरज आसा। सो म्हाजी कॅप्टन विरयाटो कडेन हंबल रिक्वेस्ट, आमकां गोंयान कोळसो नाका, हो मुवमेंट परत चालू जावपाक जावो। आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, हो मुवमेंट परत चालू जावपाक जावो। ना जाल्यार हो मुवमेंट चालू जायना जाल्यार आमचे वेस्टर्न घाट्स, आमची झाडां, आमचे न्हंय, आमचे झरे सगळे नश्ट जातले। हांव आशा धरतां तूं हेचेर दखल घेतलो आनी जुलियो सेड्रीक आगियारान जो मुवमेंट केल्लो कितें तो मुवमेंट तूं फुडें व्हरतलो म्हणून। देव बरें करूं।